hari ini aja nggak ada. Biasa selalu ada. Minggu datang. Si muda asalnya dia Elsa Ya. Sebaiknya tidak. Masih bisa. Ya, mau mulai lagi karena ada aktivitas. Belum ada aktivitas. Tapi tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Di Azusa, di rumah ada yang jaga. Saudara-saudara, mari kita memulai. Kita membuka kitab Bilangan. Please turn your Bible to the book of Numbers. Kitab Bilangan. Kita membaca pasal 12. Numbers chapter 12. Kita akan membaca ayat 1 dan ayat 2. And we are going to read verses 1 and 2. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh duduk, boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk membuat kami mengerti firman-Mu, mengerti isi hati-Mu, dan memberikan kepada kami kekuatan menaatinya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Halaman 10, selebaran yang ada di tangan saudara. Sekarang mari kita petik pelajaran kedua. Bagi Musa, pemberontakan Maryam dan Harun bersifat sangat pribadi. Tambahkan kata pribadi. Ini pribadi. Ya, pribadi. Kenapa kok pribadi? Sebab keduanya adalah kakak kandungnya. So to Moses, the rebellion of Miriam and Aaron is very personal. Why is it so personal? Because both are his siblings. Bukan saja kakak, Maryam pun adalah penyelamat hidup Musa. Tambahkan kata penyelamat. Miriam, she was not only a sister, she's also a savior of Moses. Mungkin kita masih ingat sewaktu Musa lahir, Firaun memerintahkan para bidan Mesir untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel. Perhaps we still remember when Moses was born, Pharaoh ordered all the midwives to kill the male babies of Israel. Untuk menyelamatkan Musa, ibunya menaruh Musa di sebuah peti dan menyembunyikannya di tepi sungai Nil. So to save Moses, his mother Jochebed put Moses in a box and then hid him at the bank of the river, the Nile River. Dan Maryamlah yang bertugas mengawasi bayi Musa sampai akhirnya ia ditemukan dan diadopsi oleh putri Firaun. And it was Miriam who was given the task to watch over baby Moses.
until he was found and adopted by the daughter of Pharaoh. Dapat dibayangkan betapa susahnya hati Musa ketika melihat kakak kandungnya sendiri tidak lagi percaya, tambahkan kata percaya, pada kepemimpinannya dan berniat menggulingkannya. So we can only imagine how troubled Moses was when he saw his own sister no longer had confidence in his leadership and wished to actually replace him. Nah, jadi inilah pelajaran yang dapat kita petik. So here's the lesson that we can glean. Tantangan terbesar, tambahkan kata terbesar, bukanlah berasal dari luar, melainkan dari dalam. The greatest challenge comes not from the outside, but from the inside. Pukulan terbesar bukanlah datang dari orang luar, melainkan dari orang dalam. Orang yang kita percaya dan mempunyai kedekatan dengan kita. So the most severe blow does not come from those of the outside, but those of the inside. People whom we trust and people who are close to us. Bukan saja kita terluka berat karena kita tidak menyangka, tapi juga karena kita percaya, tambahkan kata percaya. So we are deeply wounded, not only because we did not expect that to come, but because we trusted that person. Makin dekat, makin percaya, dan makin kita percaya, makin dalam luka yang ditimbulkan. So the closer we are, usually the greater the trust, and the greater the trust, the deeper the wound. Mungkin bagi Musa, Maryam adalah pengganti ibunya. Mungkin hanya kepada mereka, Harun dan Maryam, Musa dapat berbagi suka dan duka. Maybe to Moses, Miriam was like his mother. And maybe only to them, Moses, or with them, Moses could share his joy and his pain. Nah, jadi ini benar-benar adalah pukulan terbesar yang pernah dialami oleh Musa. So we can say that this is the greatest challenge or the greatest blow ever suffered by Moses. Saudara, kita tahu Israel berkali-kali memberontak dan bahkan pernah ingin membunuh Musa. We still remember repeatedly Israel rebelled against God, against Moses, and in fact they also wanted to kill Moses. Tapi saya kira tidak ada pukulan yang lebih berat, lebih besar daripada peristiwa ini. But I do think there's nothing greater, there was nothing more hurtful than this rebellion. Karena saudara, yang memberontak adalah kedua kakaknya sendiri. Because those who rebelled were his own siblings. Saudara, menurut dugaan, bukan saja Miriam itu yang memang menghubungi anak Firaun, menyerahkan Musa kepada putri Firaun, tapi dia tetap akhirnya yang terlibat di dalam hidup Musa karena dia sudah mengenal putri Firaun. It was actually thought, it was guessed that Miriam was not only involved at the beginning when she watched over Moses and then turned him over to the daughter of Pharaoh, but she was also involved in the life of Moses even after Moses was raised in the palace, because she had that relationship with Pharaoh's daughter. Jadi mungkin sekali lewat Miriam lah Musa itu tahu bahwa dia seorang Israel. So most likely it was through Miriam that Moses learned of his
background that he was actually a Jew, not an Egyptian. Jadi benar-benar saudara, Miriam itu kakak yang benar-benar mengasuhnya, mengawasinya terus sampai dia besar. So most likely it was Miriam who watched over Moses, who became his big sister even after he was in the palace of Pharaoh. Nah sekarang Miriam lah yang berontak mau menggulingkan Musa. And now it's Miriam who rebelled and wanted to topple him. Sambung, inilah ujian berat yang mesti dihadapi oleh semua yang ingin dipakai Tuhan. It is actually the test, the greatest test that must be faced by all who wish to be used by God. Sewaktu suami atau istri, kakak atau adik, atau anak atau sahabat berbalik menyerang dan berusaha menjatuhkan kita, hati kita hancur. When our spouse, husband or wife, our siblings, brother or sister, anak atau sahabat, our children or our best friends, turn around and attack us and wanted to actually bring us down, we are usually destroyed. Our hearts are just devastated. Sudah tentu kita mesti bercermin diri. Tambahkan kata bercermin. Of course, we must look ourselves in the mirror. Kita tidak sempurna because we are not perfect. Jika ada kesalahan, kita mesti jujur dan berani mengakuinya. If we have done something wrong, of course, we must admit it. Namun bila tidak ada kesalahan, kita mesti bertahan tanpa harus memukul balik. Tambahkan kata memukul. But if we have introspected ourselves and we found that no, we had not done anything wrong, then we must withstand it. We must persevere without hitting back. Sebagaimana dapat kita lihat, Musa tidak membalas. Ini yang luar biasa ya, bagus sekali. As we can see here, Moses did not retaliate. Musa tidak menggunakan kuasanya memenjarakan kedua kakaknya. Ya, you see that Moses had the power. He could have arrested his siblings, Miriam and Aaron, but that he did not do. Dia tidak membalas. He did not retaliate. Bukan saja tidak membalas, ia tidak berkata apa-apa. So not only did he not retaliate, he also did not say anything. Kita baca tadi ayat itu saudara, apa yang Musa katakan? Absolutely nothing. What did Moses say here in response to Miriam and Aaron's rebellion? Nothing. Kenapa? Nah ini bagus ya. Dia tidak perlu berkata apa-apa sebab Tuhan sudah langsung turun tangan. Ya, tambahkan kata tangan. He need not say anything. He need not respond because God has heard and taken action. Alkitab berkata, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. God heard and saw what happened. Jadi kita mesti ingat ini saudara-saudara ya. Tuhan mendengar dan melihat. This is a very simple concept, but we must always keep this in mind. God hears and He sees. Kadang kita ini mau berbuat sesuatu, ya, kita marah, kita dilukai. Sometimes we want to take action because we have been hurt. But no, God hears, God sees. Sudah, biarkan. Nanti Tuhan turun tangan. Mari kita sekarang petik pelajaran ketiga. Now let's glean the third lesson. Mungkin kita bertanya-tanya mengapakah Tuhan tidak menunjuk Harun dan Maryam menjadi bagian dari tim kepemimpinan. Perhaps we're wondering, why didn't God appoint Aaron and Miriam
to be part of the leadership team. Harun ditugaskan menjadi imam, betul. Jadi ia harus mengurus kerohanian umat Israel, tapi dia tidak masuk dalam tim kepemimpinan. You know, Aaron was given the task to become the priest. So yes, he took care of the spiritual well-being of Israel. But he was not a part of the leadership team. Berapa orang kepemimpinannya? 70 orang, remember? There were 70 elders appointed by God to be in the leadership team. Aaron wasn't a part of the team. Miriam tidak menerima tugas apapun, jadi ia tidak masuk dalam tim kepemimpinan. And Miriam did not receive any task, any charge, any duty, so she's not a part of the leadership team either. Dari sini kita bisa menimba satu pelajaran, yakni Tuhan tidak memilih keluarga, Tuhan memilih pribadi. Tambahkan kata pribadi. So, we can learn this lesson, ya. God does not choose a family. God choose an individual. Kita mau Tuhan memakai kita satu keluarga. Betul. It is good. Dan we must pray God will use us as a family. Tapi memang sebaiknya janganlah satu keluarga kita duduki semua kursi kepemimpinan di organisasi yang kita layani. But it is not a good idea for our family, everybody in our family, sit in the seat of leadership in the ministry or organization that we are a part of. Saudara, waktu Franklin Graham bertobat, dia itu tidak langsung bergabung dalam pelayanan papanya. After Franklin Graham repented, he did not join his dad's organization right away. Enggak, saudara. Saudara, yang memanggil Franklin Graham pulang terlibat dalam pelayanan adalah rekan sepelayanan Billy Graham. The one who actually called Franklin Graham home and to be involved again in ministry was actually the associate evangelist of Reverend Billy Graham. Namanya saya lupa, soalnya ada beberapa, ada satu di antaranya, ya. Nah, saudara, dia akhirnya dikenalkan dengan Ralph Pierce. He was later introduced to Ralph Pierce. Beliau adalah pimpinan World Vision International. Mungkin pernah dengar nama, ya. World Vision International di Indonesia, WVI, ya. Nah, saudara, saat itu Ralph Pierce sudah meninggalkan World Vision dan memulai pelayanan baru, namanya Dompet Orang Samaria, Samaritan Purse. At the time, Ralph Pierce had left World Vision International and started a new ministry called Samaritan Purse. Nah, dia saat itu sudah didiagnosis dia sakit. Jadi dia tahu umurnya nggak panjang lagi. At the time, he had been diagnosed with a terminal illness, so he knew he would not be around for much longer. Dia panggil Franklin, dan dia ajak Franklin melihat pelayanan Samaritan Purse, dan akhirnya dia bilang, saya tahu Tuhan meminta kamu, menunjuk kamu menggantikan saya. So Ralph said to Franklin, I know God has chosen you to replace me, to succeed me after I'm gone. Jadi akhirnya Franklin menyetujui, dia menerima jabatan sebagai pimpinan Samaritan Purse. Belakangan setelah itu, baru dia itu dipanggil dan dia bersedia bergabung dalam pelayanan ayahnya. In the end, when he was called, he said yes to join his dad's organization. Ini baik, saudara, ya. Ini baik. Jadi dia nggak langsung terlibat, ambil alih, ini papa saya, sekarang saya gantian, takhta diserahkan kepada saya. He did not say, now the throne is mine, I am to be the next Billy Graham. No, he did not. He did not, ya. Ini cerita juga sama dengan anaknya Charles Stanley. Mungkin pernah dengar nama Charles Stanley? He was a pastor of the First Baptist Church of Atlanta, Georgia, ya. Anaknya Andy Stanley, saudara, juga
nggak masuk ke dalam pelayanan papanya, dia merintis gereja yang baru. Ya, Andy Stanley also started a church outside of his dad's church, and puji Tuhan, Tuhan berkati gereja yang digembalakan oleh Andy Stanley. Saudara, ini lebih baik. Tuhan mau kita semua melayani, tapi sebisanya jangan satu keluarga duduk di kepemimpinan yang sama dalam satu organisasi. Ya, God wants all of us to be involved in ministry together, but it is not wise for everyone in our family to sit in the leadership position in the same ministry. Sambung lagi. Bukan saja keselamatan bersifat pribadi. Tambahkan kata keselamatan. Kita tidak diselamatkan atas dasar keputusan keluarga, melainkan atas dasar keputusan pribadi. Panggilan pelayanan pun bersifat pribadi. Ya, not only is salvation personal in nature. Ya, we are saved not on the basis of our family's decision, but on the basis of our personal decision. The call to ministry is also personal. Tuhan memberi karunia yang berlainan, jadi tidak mesti semua harus terlibat dalam pelayanan yang sama. Tambahkan kata sama. You see, God gives different gifts to everybody. So, we don't have to be involved in the same ministry. Dan dalam penentuan pelayanan, masing-masing mesti menerima panggilan Tuhan sendiri-sendiri. And in determining what ministry we should be involved in, we all have to receive God's call individually, separately. Nggak bisa ikut-ikutan, nggak bisa ya. Kita masing-masing terpanggil mau melayani Tuhan. So each of us must be called individually to serve Him. Tanpa panggilan pribadi ini, kita tidak akan kuat melayani dan mendukung. Tambahkan kata mendukung pasangan. Pernah saya diundang ke sebuah gereja untuk berkhotbah. I remember once I was invited to speak in a church. Saya pernah diundang ke gereja yang sama bertahun-tahun sebelumnya oleh ayahnya si gembala sidang ini. I had been invited to speak there years ago by the father of this pastor. Nah, saudara, saya masih ingat sekali waktu sebelum kebaktian kami berdoa bersama, dan saya melihat dengan jelas sekali bahwa tim ibadah itu sebetulnya tidak begitu respect kepada si gembala ini. Dan saya melihat juga si gembala ini rasanya kok tidak begitu nyaman di posisi itu. Ya, I could see that the team, the leadership team, when we were praying together, they did not really respect this pastor, this young pastor. And I could also see that this young pastor, he wasn't really feeling at home in his place, in his position as a pastor. Mungkin sekali saya menduga, kalau bisa dia ingin jadi mungkin ya orang yang berbeda. Perhaps I thought he just wanted to be somebody else. Tapi mungkin karena sistem pelayanan gerejanya ya seperti itu, bapak, anak, nanti cucu, nanti buyut. Jadi akhirnya ya dia masih terima itu tugas. Meskipun saya duga dia tidak begitu bahagia. Ya. Jadi saudara, kita mesti mengingat ya prinsip ini. Panggilan pelayanan spesifik sekali. Kita mau anak kita melayani, tapi tidak apa-apa kalau tidak sama persis dengan pelayanan kita. We all want our children to be involved in ministry. We want them to serve the Lord, but we must give them up to God, surrender them to God, because God is the one who has given them the gift, and He will also give them the calling. And it may not be the same as ours. Sambung. Dan dalam penentuan pelayanan, masing-masing mesti menerima panggilan Tuhan sendiri. Tanpa panggilan pribadi ini, kita tidak akan kuat melayani dan
mendukung pasangan. Tambahkan kata mendukung. Without this personal calling, we will not be strong to serve and to support our spouse. Ya. Santi setelah mengikuti saya menjalani panggilan Tuhan, dan Santi juga menerima panggilan itu. Santi tahu bahwa Tuhan menginginkan dia waktu itu ya ikut saya pulang ke Indonesia, dan dia juga melihat Tuhan memberkatinya, memakainya di Indonesia ya. So that's what happened to Santi and me too. She felt called first to follow me to go back to Indonesia, and while she was there, she saw clearly God wanted her to be there, and God had a place for her in ministry there. Jadi baru bisalah Santi mendukung saya, and because of it, she was able to lend her hands and support me. Kita akhiri. Sebetulnya cara Tuhan ini adalah cara terbaik. Tambahkan kata terbaik. Sebab betapa tidak baiknya bila Maryam, Harun, dan Musa, ketiga kakak beradik ini menjadi pemimpin Israel. Ya, God's way is the best way, because how unlovely, how inappropriate if the three of them, Miriam, Aaron, and Moses, all became leaders of Israel. Justru kurang baik. Ya, kenapa nanti ambil keputusan bela-belain satu sama lain? Karena koko sama adik, cici sama adik, gitu. Ya, whenever there's a problem, they all will stick together. Ya, siblings, help one another. Jadi tidak baik. Tidak ada lagi pertanggungjawaban dan tidak ada lagi keseimbangan. There's no balance of power. There's no accountability anymore. Penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dapat terjadi dengan mudah. Ya, abuse of power. Ya, and also in the end, just doing whatever they want can happen so easily. Nah, kita dapat belajar dari Andy Stanley, tadi saya sudah sebut, putra dari Charles Stanley, gembala sidang sebuah gereja baptis yang besar di Atlanta. Meski ia dapat bergabung dengan ayahnya, ia memutuskan merintis pelayanan sendiri. Andy Stanley could have joined his dad, but then he decided to start his own church. Dan puji Tuhan, Charles Stanley mendukung keputusan anaknya. And thank God, Charles Stanley supported his son's decision. Atas kasih karunia Tuhan, pelayanan Andy Stanley diberkati Tuhan. And by the grace of God, Andy Stanley's ministry has been blessed. Jadi ingatlah bahwa legacy yang seharusnya kita tinggalkan bukanlah anak kita meneruskan pelayanan kita, tambahkan kita, melainkan bahwa anak kita melayani Tuhan. Itu aja. Ya, so remember, the legacy that we want to leave behind is not that our children take over our ministry. No. Our legacy is that our children serve the Lord. Itu. Sudah selesai. Ada yang mau tambahkan atau kurangi, silahkan. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Thank you Heavenly Father that we could learn from your word today. Biarlah firman-Mu menuntun hidup kami. May your word guide us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Mari kita masuk ke dalam kelompok doa kita masing-masing.